हेलो नमस्कार, मैं हूं विजय। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको कस्टमर से मिलवाते हैं जिनका मार्बल लोड हो चुका है। तो जानते हैं भैया का इंट्रोडक्शन, कहां से आए हैं और कैसा क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। तो सर आप अपना नाम व सिटी बताएं। नमस्कार, আমি অভিজিৎ বিশ্বাস দমদম থেকে এসেছি কলকাতা। আমার দাদা এখানে 6 মাস আগে এসেছিল, তো ওই আমাকে জানালো যে বাড়ির জন্য মার্বেল কিনলে মাকরানে চলে যাও, ওখানের মার্বেলের কোয়ালিটি খুব ভালো হয়। সেটা ওই দাদার কাছ থেকে শুনেই আমি এখানে এসেছি। পরে আমি ইউটিউবে দেখলাম, আরও এদিক ওদিক থেকে কোনো ইনফরমেশান জোগাড় করার চেষ্টা করেছি, সেগুলো থেকে সব ভালো খবর পেয়ে এখানে এসেছি। थैंक यू सर। इसके बाद सर आप ये बताना चाहेंगे कि जैसे आपका मार्बल लोड हो चुका है, मेजरमेंट वगैरह से आप क्या सेटिस्फाइड है? হ্যাঁ, অনেক ঘোরাঘুরির পরে মোটামুটি গাড়ি লোড করার পরে সবার স্বস্তি আসে। আমারও সেই সত্যি এসছে যে 3-4 দিন ধরে খুব কষ্ট গেছে, কিন্তু তারপরেও আমি একটা ভালো জোগাড় করতে পেরেছি। এদিক দিয়ে সব ঠিকই আছে আমার। এখন তো আমি রিল্যাক্স লাগছে আমার, যেহেতু গাড়িটা লোড হয়ে গেছে এখন আর টেনশনটা লাগছে না। কিন্তু এর আগে অবধি টেনশন ছিল। আপনাদের সহযোগিতায় বেশ ভালোভাবে কাজটা হয়ে গেছে, তো এখন ভালোই লাগছে। सर आप जैसे वेस्ट बंगाल में क्या काम करते हैं, अपने जॉब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं? না না, আমি বিল্ডিংয়ের কোনো কাজে যুক্ত নই। खुद के घर के लिए? হ্যাঁ, আমি আমার নিজের বাড়ির জন্যই এখানে মার্বেল নিতে এসেছি। আমি আমার একটা ট্রাভেল এজেন্সি আছে, আমি ট্রাভেলসের ব্যবসা চালাই। ट्रैवल एजेंसी। আর সাথে ছোটোখাটো इधर हमारे से राजस्थान से कोई घूमना आना चाहेंगे तो आपसे जरूर कॉन्टेक्ट। हाँ 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 है ना? अच्छा, सभी तरह की गाड़ियाँ अवेलेबल है आपके पास? हाँ, सब तरह की गाड़ियाँ अवेलेबल है मेरे पास। वेस्ट बंगाल घूमने के लिए? हाँ, वेस्ट बंगाल घूमने के लिए, बाहर भी जाने के लिए है। अच्छा, कोलकाता से बाहर भी जाने के लिए होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उधर से हम लोग पैकेज टूर भी करते हैं ना। अच्छा, पैकेज टूर भी करते हैं। तो आपके नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कोई भी अगर घूमने के लिए आना चाहेगा तो भैया से कंपनी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ये वाला कोलकाता घूमने के लिए। हाँ हाँ, वो तो कर सकता है, कर सकता है। वो कर सकता है। हाँ। अगर कोई बाहर से आए हमारा कोलकाता देखने के लिए जी, तो वो आ सकता है, मोस्ट वेलकम। पूरा बंगाल घूमना है, गाड़ी पूरा चाहिए बंगाल तो? जिधर भी जाना चाहे वो मिलेगा टैक्सी? हाँ सर, सिर्फ गाड़ी नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, अरेंजमेंट हो हाँ, जाएगा। पूरा का अरेंजमेंट मिल जाएगा, अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। जी सर। आपका क्या नाम से ट्रेवल हाँ, कंपनी? मेरा एटलास ट्रैवल्स है। एटलास्ट। एटलास, गूगल पर भी होगा फिर तो? हाँ, गूगल तो का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सर्च कोई कर कोई सकते प्रॉब्लम हैं। नहीं। क्या नाम से सर्च करना पड़ेगा सर? एटलास ट्रैवल्स। एटलास ट्रेवल। ओके, थैंक यू सर। तो भैया ने जानकारी दी कि उनका ट्रैवल का बिजनेस है, और आप भी अगर घूमना चाहे तो इस नाम से गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको इजी रहेगा। तो सर जैसे कि हमारे बहुत सारे व्यूवर हैं जो कि पूरे इंडिया से और पूरे वर्ल्ड में हमारे वीडियो देखते हैं, उनमें से वेस्ट बंगाल से जो आना चाहते हैं और उधर के स्टेटों से जो आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपकी एडवाइस और टिप्स रहेगी जिससे वो भी ओरिजिनल मकराना मार्बल खरीद सके और किसी भी तरह की चीटिंग और हेरा फेरी से बच सके? প্রথমে আমি আমার বাঙালি ভাইদের জন্যই বলছি। হ্যাঁ, যারা বাংলা থেকে আসবে তাদের জন্য বাংলায় বলছি যে মাকরানা এলে সবার আগে একটা জিনিস থেকে সাবধান থাকতে হবে। সেটা হলো যে কোনো দালালের, মানে যাদের আমরা ব্রোকার বলি, এই ব্রোকারদের থেকে দূরে থাকতে হবে। প্রথম দিন এসে আমি 2বার এর চক্করে পড়তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি আগে থেকে জেনেছিলাম বলে মোটামুটি দূরে থাকতে পেরেছি তাদের থেকে। কিন্তু যদি এই দালালদের খপ্পর থেকে না বাঁচতে পারেন তাহলে যে কোনোভাবে ঠকে যেতে পারেন। আর এখানে প্রচুর দোকান ঘুরেছি, তো ঘোরার পরে মনে হয়েছে সব দোকানে তো রিলায়েবল ব্যাপারটা নেই। এছাড়া যে কোনো সময় চিটিং হওয়ার একটা বড় সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য এখানে যারা আসবেন সবাই নিজেরাই কে কী বললো সেটার থেকে বড় কথা নিজেরা চোখ কান খোলা রেখে দেখতে হবে ব্যাপারটাকে। আর মার্বেলের কোয়ালিটিগুলো চেনার জন্য আগে থেকে যদি কিছু পড়াশোনা করে নেওয়া যায় সেটা আরও বেটার। আর কিছু কিছু দোকান অবশ্য ভালোও রয়েছে, সেইগুলো অনেক ট্রান্সপারেন্সিভাবে কাজগুলো করে। আপনাদের সেরকম চুজ করতে হবে, সেরকম চুজ করে তারপরে আসুন। তো এই দাদা যথেষ্ট হেল্প করেছে আমাকে মার্বেল চেনার ব্যাপারে, প্লাস আমি তো আগেই ইউটিউব থেকে দেখে এসেছিলাম। তো মোটামুটি আপনি যাই হোক না কেন, আমি এই দোকানের নাম এইভাবে বলছি না, কিন্তু তারপরেও মানে
আপনি এসে একবার দেখে যেতে পারেন। একবার এলেই বুঝতে পারবেন যে না, এনারা অন্যদের থেকে অনেকটা বেটার। সেই কারণে আমি শেষ অবধি এনাদের কাছ থেকেই নিলাম। আমি এসছি প্রায় 4 থেকে 5 দিন। এসে মোটামুটি মার্কেটটা পুরোটাতে ঘোরা সম্ভব না, বেশ কিছু দোকান আমি ঘুরেছি, কিন্তু তারপরে মনে হলো যে এই দুটো দোকান থেকে আমি টোটাল মালটা নিয়েছি। তো দাদারা বহু মানে খুব অনেক হেল্প করেছে আমাকে, এবং দাদাদের ব্যবহার থেকে শুরু করে সব কিছু অনেক ভালো। এবং তার থেকে ভালো দাদাদের যে ট্রান্সপারেন্সি যেটা বলবো, একদম যা আছে একদম পুরো ওপেনই আছে, ওপেন ব্যবসা করছেন এটা সবচেয়ে বেটার লাগলো। অন্য কোনো দোকানে আমি এই জিনিসটা পাইনি। आपको हमारे अश्विनी मार्बल का सबका स्टाफ का व्यवहार और मेरा व्यवहार, भैया का व्यवहार कैसा लगा? आपको मेज़रमेंट क्या और क्या आपको संतुष्टि है, कैसा है? ये हमारा अश्विनी मार्बल का पूरा स्टाफ आपसे जानना चाहता है। অ্যাকচুয়ালি এই দোকানের যেটা সবচেয়ে বেশি বেটার লেগেছে আমার কাছে, যে এরা একদম আগেই কোশ্চেনে আমি বললাম যে এরা সব কিছু একদম খুলে ব্যবসাটা অনেক ওপেনলি করে। সেটাই আরেকটা ব্যাপার, যেটা এই ওপেনলি করার সাথে সাথে এই যে দুই দাদা আমার পাশে বসে আছে, বিজয় দা আর অজয় দা, যে যাই হোক এনারা দুজন খুবই ভালো মানুষ এবং খুবই ভালো ব্যবহার এনাদের। প্লাস শুধু এনাদের যত স্টাফ আছে সবাই অনেক আন্তরিক, অনেকটাই আন্তরিক। আর যেটা বলতে হয় যে আন্তরিকতার সাথে সাথে এনাদের নিষ্ঠা আর সততাটাও আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। সেই কারণে আমি এখান থেকে আমার 80% যে মার্বেল ও আমি এখান থেকেই নিয়েছি। আমি আমার টোটাল 2 গাড়ির মতো মার্বেল যাচ্ছে এখন। তো 2 গাড়ি মালের মধ্যে 80% আমি এখান থেকেই তুলেছি। কিছুটা বাইরে থেকে নেওয়া ছিল, আগে থেকে বুক করে ফেলেছিলাম, সেই কারণে। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरी जानकारी में हमें समझाया, कलकत्ता भाषा में आपने समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी भैया के साथ सारी मार्बल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसी तरह की और भी हम जानकारी दर्शकों के लिए लाते रहेंगे, जिससे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हमारे वीडियो देख रहे हो, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठे ले सकते हैं, जिससे कि आप भी ओरिजिनल मकराना मार्बल के प्रोडक्ट खरीद सकें और अपने घर को और बिल्डिंग को लॉन्ग लाइफ दे सकें।